la jeli fo tubarikala no bora me ere fo ka madamu fo yi kerefe Allah ka nege karafe juru jigi Paris nge parisien wallahi ani fimani kale ma to amakoni ma to amamba bela jeli fo kosobe anana si join kona ashuina vraiment a jaranye kosobe abunyanama ambe Bamako na lamini beki i klo korokorobo ni Maja FM ki klo folo boka Maja FM Maja FM lame kaname nge ukana ni publicité nyuma unye ukana geren sigi Maja FM kona ina mva ko ala disi publicité kana ka ke konyana mai isirana parce que ni e barake moko nyuma usoro munu nisokadi niso jaere ko ala be ko mi fe awo niso ja islam ya tamasiri di jahanamadu niso mangdi Allahu akbar olu niso kago tubarakallah moko be niso ja ko tamasiri nyumandi ala kan faru tamasiri nyoko ya rabbi ma fo am lame baga Maja FM cheni muso demsani makokoroba abe salamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni jara nko sobe. Limana on ni madame Sidibe be nyambolo on ma jisi urokia edumia. Akeja ma fe sida nyeta nyema badu. Akeja mushudu mushu mafalendo. Abe bien ko gula ala re meleko jinga ni kulo ko do lo dama. Ka shabuki aku mati aku jamana ko dunga lafia. Uri ale nguna mfai. Ora sa hakeja akunga dunga ini amna pamagala madi awa gausuma. Gausu sangari. Akeja mbadinge ndimwandu. Gausu inisu menda mentilai okay foli be bono abe and befu na FM la me baga be foli be donc on sera aussi yo kona shuna la ini kile pe de bana kosobe mais sana nga do la ini kono awu grâce we ka invité amba fuka barkada tubarakala ko ni amenyo na de batate maka nyuma de bila oche na foli nyuma abiti mana de mbo oche na foni jukuma jana de futini kosobe la kana kuma foni jukuma bwada ya rabbi la kana futini kwa ngasi ko ya Allah ami fo la ka ke sababa do amin ya rabbi bi fulila se ko na la minina tenu du bema aha jaje kono mo bin ko kafo fulibe be pasambe bololo sira subhana ma jamuka nge en direct donc amba muso ka studio kono parce que ni ne ba muso odo de ni manja ko ka ala ka da ya rabbi awo shekul kurfu ni ko le ma de ko shekul kurfu nge ale to ka cha nge harabu wallahi awo hakeja anyana kosobe titmeninga bomono mbodi fo ko menni so no fe o timieto ay hakeja mafi awa bikoni ni anjo ale nywana mo klu na fama fema bi mimbe mafi nu mena ka so mo me ashawoke mafi ko ba timme ka ke nyodi fo nga ma bombe no manya ke ko una me kala kale min de na ka gere madam Sidibe la duwule urukia dubia urukia ambi dumine ko bi jamana mafi amwe transition de courant transition yo ko fo be gele ibu oluko fo oiche jamana yere fene ma fi sigi gela mjeni chama bakono anyantu maka mo kono femi ma fi an fambala awo wulika jo ani chesiru be shina ka nyeshi jamana ka kanablalima no ye jumun kumanga shuni kile ana fintila ka mbu fo yorola bara mina shuni kile chesiri anyi nyina kura sola nga Madame Sidibe bomono ngop modo nyame kungulu bora kolokono atoni bede belebele anya ka fo wati do bi ambo kono wati ngagere ko jugu o dalike jumena odi mafi anya ka fo sanction do bi onga ako mo bi tobo tabala o mana wuli farna dawa atna dawa ko ngoni ngeme mafi tabacha da bila bi akema molo musoro mbogoe Njorombo ni wula ki jo abisinga batara belati ni sigi fana fendila o ko ngere sawi ka gelasi bokoro duga jamana kono o dundala fene o keme ko kumino na gelara nuko bi jamana kono fere jumeni be mafia fa mala dundala fen o bisiga nuga turi jamana kono parce que ka fo sungolo yere to manya bli pango kele ni nyawawa o mana wa malo o pri la lelo ateseka sa anya fana ka fo
hake ja hali nyo I kabakodo ni mbeke me fishu duri nasi Awo. abe durledo tama je fanga mo ko ni miwuli ka jola nnuko emi mbe no e manam shiri be urokia dunya awo sigida nyeta awo nyeta te gien ku ko lo mandi I nyame anga nyana tike dola Awo. nga bakar tuwala ba hakil jigala awo akuni tara dugo dugula e ma fi an fa mala dunu ngame e ma kulu ngana mangame Awo. isu le matama amanogo nuko gele na fere jumeni be gele na ya shamsi ngere soro madame Sidibi ne balmake jawdu jaw ala jaw ye toko bayde ina vade awo jaw me jaw do lu siku kawi anu de mashallah jaw kan ke son jarain awo jaw ni ame ko dugu fo le ba fo ko dumuni awo iba fo ko dumuni ko sobe jaw ni dunga fate dugu lo dugu masabati jaw ni aye ka baze nyuma imbila sai kono fale ni du madame nga baze mbala gausu ga shemiji jema mbala kono fale ni du jaw mba mana ngongo boro la ngolo tejo ojo mani de boro la ngolo tejo wallahi jaw ne be mu fo autorité keren la autorité ka wuli ki jo ajoro la jora imunye jora premier follow o idunga fai oje jawo ni dunga fama sabati dugu la o itomongolo yi no dunga fa temena ka boy jawo autorité ki jokuru ngoni jiko la bi jawo kera na sungalo biye jeudi soudi jonga ko be gira ala la bi ulanzara temeni ko di Allahu akbar na bara mu damne lundi kana bla jeudi la jeudi lanzara mana seli meleka bo ken ke wala nika ubita yida alala o de la imai do be jeudi ni tenen soa o la ni meleka obe na nga relever ta iba foko courant relever beta to komi o ba soro do be suna o ba fo karsa den jaw anana soro suna misali ya nyuma mesebe ema jaw bien jeudi soure ka jugu je jumana ne ko bité le 31 de mars 2022 ka sangani maja FM kondan wallahi hodo jaw be ka interview ken jaw gouvernement nga jajoro la kosobe ni ko ki e subvention ke sigida nyeta wuli ka jodi ke ay wuli ka job belebele ke kosobe neni gausu sangare o sere shaka dumia o sere ay wula dan kele ne ke nyono place la anga du place jaw interview bolon molu yara jaw ko ta mingoro jo ma do le bi malu ya Allahu akbar jaw lu ko gouvernement ba fo ku ye subvention ke ko lu mu ye malo fere la yoro ni be malo nyuma du abedam na Gambia ka di la mo ko tama be mali kono ute malo were ute importer fe ambe importer sa ne ko ke bolo ma farai mais mo ko ka dundala ere muti kono jaw Gambia kai ya famwa obe sena an fe dono di neni gausse wula dan kelenta antara nyono place la ou quoi ma ko gouvernement ba fo ku ye subvention ke mais olu munu e malo fere la yo ta kalama malo imbi soro yoro mi ka yoro folio lu beta sa yoro atete mo ka ya famwa jaw no temela ka boy anyo wuli ka joke antara woni dala neni odo gausu kumbe déplacement na Cotonou ne shaka dumia Tijani Maiga ani meja amoko woni da moko anyu nyininga ngo muna anga senefe munu be senafea munde la anga lege mun be gelea uko olukume angera boreta wa fla ani kemenani bi olube angera gorota wa nani ani kemeshegi ali jibi be bo foro kono ka sene olube ji sandi ube caractère d'état ka jibo machine ola ube gasoil ko kono ube essence ko kono nango a anfle woni dala wula daina amana onjini nga ba fo ni Espagne jabai ni Espagne tamati ni Espagne pomme de terre ni Maroc carotte ni Maroc fin ne ta on yere ka senefeuna ko lubo munta ko daka do lula ni mali senefeuni bo jaw ni ye ko e mali kono ni be kuma suludi iba do mena histoire do fie bi muye turki président Jani Erdogan ale be jigi dugu kono de kaka dugu kono de nga la hala do ku yininga abe panieta
ka do supermarché kono ka pirita ya famwa bon ni pirita ibe jahanamadenw ibe jamanadenw ka lahalaya don mais anga autorité be papier de bo a te valider ni papier bo sa ko malo kemesira malo fenfe be do kemesira me biduru binga bo de do imana tout le monde do jao kemesira ame biduru binga bo de do imana sugaro medo kemesira ame biduru binga bo ala nono mu medo kemesira ame biduru binga bo ala ni ya fo papier la ministre ou ya a papier que agreement que un commerçant opérateur munu che obeke bureau kono de ou commerçant qualité fladi sabanani par exemple ne commerçant détaillant nte dumuni importé commerçant munu be dumuni importé sa jaw ni wele kana si join kono ya a gouvernement cheki di ema ebe na minandi joli sugu kono ne bolo o de prévu jamana don be wasa soro muna mais na kera e ka bureau kono jamana don cloté bureau kono kuma na o globala ayi jaw bi ame yoro minabi nona mugu deuxième o bore watani flani keme woro ina ile rajuhuna okacha esngolo serao merci sungolo to e pango keleni nyawawa o deuxième de watani fla ani keme woro ame yoro minabi o premier wata ani saba nona mugu klo keme duru subuhu ama geleya jaw na mboro la tulu ka interview do bengu parisien me klaka blala public beba me ay ote sumaya o iklo benga kumana c'est ça malo nyuma o ba damine bi kono to piche ki keme kosobe a horo ngoni kasoro ka dun ibe piche ki bi kono to keme malo bo de la bi sigatala jaw sugoro malita mube sene dugabugu o e keme ni time bi adun fara ko di kay mume bo ko fe kana o e keme ni muwai subhanallah ame yoro min bi tulu dinor o biron wa kele ni keme duru wa shu na nye interview do fene ke yani ngani ka arajo la o koma ko dinori te ka soro lu bolo ko tulu mumbe ko bora Turki Istanbul ko 5 litres de 9000 avec la kala c'est ça Allahu akbar ya famwa ya famwa à mon niveau là c'est bon on peut continuer si ya famwa avec la ko interview be kala bo jaw ame yoro minabi sanyo keren ni ala sungolo be na jo jaw angam basé sanyo kande o be sene malilande o sanyo bilaki sanyo kulobe biolo vlade labi ouais pas ma quoi de nara ka ye déclaration que mardi ou bien lundi ko sanyo kulobe nara bi kononton dila nara jeunesse nyamoko de bora aben kunya me klaka kala jie moko ba me Allahu akbar sungolo la te suntige ni monite no ko ni be mu fo autorité jaw ame transition de kono moko be moko deme ni moko mbe fe ka ere deme on n'a pas ante moko juguya la ni ko vie chère fem bete nya moko bulu Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abora kulesu de la ya juguya ni moko ka ba fem klene no dai aladi klene ya be aladi la mais ni moko soro moko mbe ka wili ko mi neni gausu sangare shaka dumia tiani maiga ka anyini ko malion nyoko ya ka ke malion ye ne bolo o e faso de nyuma premier de o ne ote alhamdulillah gausu sangare balo babulu jaw e balo bibulu shaka dumia balo babulu parisien balo babulu tiani maiga balo babulu ne ra woro ki dumia madame Sidibe ne balo bembulu dabo ere tababulu dabo tababulu men ango ko jama de o ni tulu kera kemeni bi wora sa ne kelenga duto jaw ka dudo dabo ka dudo gausu sangare ka dudo parisien ka dudo shaka dumia ka dudo agelera ame baraji soro ante baraji soro mais mogo mi mana wuli ko ibe vichère keleke mali taleno otage la communication na mbo fiebi koswe jaw communication importance ede akujugu et réseau taleno otage de la communication beke mais a tienga dogo
ja an kana kulonkɛ communication na dɛ an bɛ nin kɛlɛ in na sisan dɔw ko k'anw ye fasoden jugu ye ne bolo anw de ye fasoden ɲuman premier o parce que an bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔ fili de la ka na n'u ye réalité kɔnɔ ayi n'i ko kuma mɛn jamana jɔ la baara ti ɲa i bɛ taa n'a ye di merci o de la anw kun ye tango ye an bɛ dumuni ko kɛlɛ kɛ fo musow ka ko ka jɛ de k'u prier i b'a la kale ko tiga tulu jaw Allahu akbar ina e ka madamu yɛrɛ ka kɛ i b'a fɔ ko mayonnaise bouteille ne ka mi ami joli ko prier i b'a la kale ko mayonnaise kalové i y'a faamu wa bon jawo an bɛ mun fɔ autorité awɔ komi an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ sisan olu ko k'an bɛɛ ka gɛlɛya in assumer jawo ne kɔni b'a ɲini transition fɛ u bɛɛ k'u sara tigɛ kosɛbɛ bɛɛ ka dɔɔni bi ta la wa bɛɛ ka dɔ b'i sara la Ghana président o don ko Nana Kufu a ye communication kɛ a ka gouvernement k'a daminɛ ale yɛrɛ président ka na a ka PM na a ka gouvernement bɛɛ 30% bɔ a sara la ka bila jamana ka wagande kɔnɔ wallahi ka bila jamana ka wagande kɔnɔ Ghana président o kɛ sa publication in sɔrɔ fo boutique kɔnɔ suguba la wa ne b'o de ɲini an ka autorité fɛ jaw mɔgɔ yɛrɛ de ye misali ɲuman ye o n'i ko ko gɛlɛya i b'a daminɛ ka du kɔnɔna de la i b'a fɔ ko i b'i ka du kɔnɔna traité de fɔlɔ n'i y'o traité ko k'o jɛ kuma min i bɛ na kɛnɛ ma a b'a daminɛ so kɔnɔ de fɔlɔ gouvernement vraiment vie chère mɔgɔw ka mankan wuli ka jɔ cayalen don président ka na PM Assimi ye mun ye denmisɛnnin don ne dɔgɔnin don ne ka kɔrɔ ni Assimi ye san caman b'a ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ an t'a juguya la an tɛ ninnu si juguya la mais mun bɛ malidenw lafiya o b'ale yɛrɛ lafiya bi parce que tɔn b'a ɲɛmɔgɔ de lajɛ an bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi hali ni filɛ ni galama cira ale de tɔgɔ bɛ fɔ ala de y'o place d'a ma mɔgɔ si tɛ k'o kɛ ni ala tɛ danseka a k'a ka gouvernement wele kɛmɛ sira o kɛmɛ sira u ka 30 tigɛ ka b'u ka sara la i y'a faamu n'o kɛra sisan transition bɛ taa ka baara la tranquillement anw minnu bɛ dun ka fa fɛ k'an ko k'an jɛ k'an occuper an ka denmisɛnninw na an yɛrɛ b'a fɔ gouvernement yɛrɛ kɛra misali ɲuman ye aw ma dɔ b'aw sara la k'an ka dekun kun aw bɛ sɛ dun aw bɛ kami dun aw bɛ jɛgɛ da furu la aw bɛ saga da furu la k'an ka tɔ na nɔgɔlama dun on peut pas assumer o hakili luwanse ka sagamara ye merci fama awɔ hakɛ jan balimaw aw suwalen bɛ Manca FM na an ɲɛ kumana sanga mun bɛ sina ka se ka baara dafa o kuma na Manca FM 92.9 awɔ anw ni Sidibugu kilomɛtiri 9 bɛ ɲɔgɔn na awɔ fo denpasa na ba faso kun an b'o kɛnɛ de kɔnɔna na awɔ ni nin ka jɛrɛjɛ kulu awɔ an ka maa welele bi su in na Mariam Kamara bɛ ne kini fɛ Masama Dabo a fɛnɛ bɛ yan mais o fɛnɛ ne tila k'u fɛla di an ma kɔrɔfɔ kɔnɔ awɔ nka wele bila min ma bi den ma fi anw ka fɛn min ye sigida ɲɛta ɲɛmaaba min bɛ tali kɛ ni ɲininka Madame Sidibe anw ka baarabara Worokiyatu Dumbuya awɔ ana anw bɛ ɲɔgɔn bolo bi awɔ Gawusu o b'ale awa hakɛja ɛnuman fɛ o la sa an b'an den dɔ ko kurakun an y'a ye fana k'a fɔ fɛn min ye dabalo a gɛlɛya tɛ fɔ ka ca da kojugu fɛn min ye nafɛnw ne ko nafɛnw yɛrɛ fɛnɛ ko bɛ cogo di a tɛ se ka san k'a fɔ an ye fɛn dɔ ye kɔsa in na fɛn min ye ko poivron den kelen o bɛ se ka taa mafiya fanba la 5 walima 10 de ko in kɔni a ye ne yɛrɛ misi o kumana ne bɛ fɛ ka dɔn poivron o fɛnɛ bɛ bɔ kɔfɛ de ka na wa ou bien mafiya o bɛ sɛnɛ anw fɛ yan o bɛ sɛnɛ an fɛ yan de poivron bɛ sɛnɛ an fɛ yan carotte bɛ sɛnɛ yan céleri vert bɛ sɛnɛ yan tamati bɛ sɛnɛ yan jɛ bɛ sɛnɛ yan gɔyɔ bɛ sɛnɛ yan woson bɛ sɛnɛ yan pomme de terre bɛ sɛnɛ yan pomme de terre qualité 3 de dɔ bɛ bɔ Espagne dɔ bɛ bɔ Maroc dɔ bɛ sɛnɛ dɔ bɛ bɔ Sikaso dɔ bɛ sɛnɛ an fɛ yan dɔ bɛ bɔ Dakar u b'a fɔ fana ko min ka ɲi kosɛbɛ e mafiya famala a tɔgɔ di Maroc ta ye a tɔgɔ di Dakar ta ne ko o fana dalu ye jumɛn ne ko fɛrɛ tɛ cogo min yaasa labɛnw bɛ se ka sigi sen kan pour que anw fana ka yan sɛnɛfɛnw bɛ se ka don balan bolo cogo min na ka tila k'a di malidenw ma nɔgɔya la yalima o fɛrɛ jumɛn sisan nɔ parce que n'i y'a mɛn ko diɲɛ ka di yɛrɛ b'a kɔnɔ koyi ja o fɛrɛ ye mun ye sisan autorité de bɛ fɛrɛ kɛ engrais ko la parce que n'i ye wonida jate minɛ i mana taa interview kɛ yen ja anw ye wulada kelen de kɛ ne ni Saka Dumbuya ni Tijani Mayiga a y'a sɔrɔ Gawusu bɛ Cotonou u ma foyi fɔ anw ye ni engrais tɛ engrais de prix yɛlɛna n'engrais prix yɛlɛna olu fana bɛ taa burusi kɔnɔ mɔgɔw bolo olu fana bɛ dɔ fara u ka minɛn kan gouvernement ka fɛɛrɛ de kɛ engrais ko la
u ka engrais suspension u ka engrais jigi bɛɛ ka don n'a ye hali ni e Jawo ko k'i bɛ se ka na n'a ye i ka na n'a ye ni Gawusu Sangare ko a bɛ se ka na n'a ye ni Dabo ko a bɛ se ka na n'a ye u ka monopole ko ninnu bɔ dabila bɛɛ ka don ni minɛn ye et puis a prix ka jigin u ka ɲɛnawoloma bɔ a la u ka merci fɛn bɛɛ ka na Mali kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka don n'a ye i ka don n'a ye ni madame bɛ se ka taa ta ka na a ka na n'a ye i m'a faamu wa n'o kɛra dun ka fa bɛ sabati tulu ka k'o togo la u ka don dugu kɔnɔ fɛnɛ u ka n'u sigi k'a kɛ bureau kɔnɔ kuma ye par exemple sa ne ye boutique datugu ne natɔ ne ye interview kɛ parisien bɛ se ka k'a k'a la n bɛ sanni kɛ yɔrɔ min daba n ye tulu ma sɔn k'o fɔ n ka interview yɛrɛ la u bɛ tila k'o mɛn sa antenne na i y'a faamu wa bon n'i yɛrɛ prix ta i b'a dɔn prix éléar min bɛ Bamakɔ kɔnɔ mais tant que i sigilen bɛ climatiseur kɔrɔ i t'a dɔn mɔgɔ f'i ka tu gosi de n'i ma tu gosi t'a kɔnɔ ko dɔn i y'a faamu a Jawo fo tu de ka gosi n'i ma tu gosi t'a kɔnɔ ko dɔn dans ce cas vie chère baara autorité a base autorité de ye autorité k'i jɔ a jɔyɔrɔ la i y'a faamu wa tubarikala yalima ɲali bɛ e bolo Masama Dabo walima Mariam e bɛ fɛ ka ɲali kɛ wa Ibrahim Jawo ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ misira di ma ɲininkali min bɛ ne bolo Urukiya naam ne ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye awɔ i ko selleru gɛlɛyalen don selleru ninnu minnu gɛlɛyalen don kɔfɛ selleru de don wa ou bien yantaw de don bon i b'a ye ɲininkali fɔlɔ ye i ko pomme terre sugu ka ca pomme terre minnu pomme terre dɔ bɛ bɔ Sikaso dɔ bɛ bɔ Dakar presque hali an fɛ yan nɔ Sikaso dɔrɔn tɛ ɲɔnɔw bɛɛ b'a la bɛ bɔ tiɲɛ no malo bɛ bɔ ɲɔnɔ mais dɔw fana bɛ pomme terre sɛnɛ pomme terre bɔ yɔrɔ ka ca awɔ mais pomme terre ninnu a gɛlɛyalen don an taw de gɛlɛyalen don wa ou bien kɔfɛ taw de gɛlɛyalen o don o i ka kuma la bi i ko gɔyɔ ni fɛn ninnu bɛ gɛlɛyalen don awɔ a partout a bɛɛ de gɛlɛyalen don an fɛ yan wa ou bien a bɛ cogo di bon ça dépend hali su in na sisan n natɔ n ye gɔyɔ denni bolo plateau kan n y'a ɲininka a interview bɛ n kun bon n bɛ se k'a bila micro la mɔgɔ k'a lamɛn ok ok d'accord sisan n ye denni ɲininka n ko gɔyɔ joli ko 20 n ko gɔyɔtigi 20 n tɛ dɔ bɔ a la ko n bɛ den joli san k'a b'a di a 340 n ko ayi n ko n'a bɛ a to 10 na n k'a san a ko ayi ko 10 t'a sɔrɔ i y'a faamu wa n y'o ɲininkali kɛ su in na n natɔ sisan bon i b'a dɔn Mariam Mali la prix ma organisé i y'a faamu wa Mariam o don ne kɔrɔkɛ muso taara sugu la ale bɛ dumuni feere ne ka da la a ye poivron den kelen sa kumaba a nana yirana ko dɛrɛmɛ 20 bisaba astagfirullah 30 ne ko Safi kun bɛ téléphone bɔ ka nin ka voix ta n'a b'an dɛmɛ baara la parce que n'i bɛ kɛlɛ kɛ vie chère kan i duralen don prévu caman ka k'i bolo seereya ka i bolo ni seereya yer'i bolo a bɛ baara teliya an bɛɛ bolo yan su in na n ye seereya caman ta Madame Sidibe naam n'i ka kuma tigɛ awɔ i ko seereya min b'i bolo seereya in bɛ tali kɛ jumɛn na o bɛ tali kɛ somi poivron de ka lahala la o bɛ jumɛn a bɛ tali kɛ gɔyɔ de ka lahala la gɔyɔ donc maintenant i ye seereya min sɔrɔ a la i bɛ se k'a d'a ma komi mɔɔw ɲɛ b'an na diɲɛ bɛ ɲɛ b'an na nin waati la hali ni kuran ɲɛ k'i ɲɛ kɔmi anw na labanw bɛ sen na sɔɔni sɔɔni hakilija m'a f'i maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛna an lamɛn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ laseli n'a b'i bolo m'a f'i bɛ ɲama k'a k'a la n b'a kala sisan i k'a lamɛn awa seereyaw ka sɛnɛ ka u ka fɛla di denw ka se ka bɔ kunpanna ka sabu kɛ min dan ye min tigila ye awɔ n b'a jɔ micro la mɔgɔw k'a lamɛn kosɛbɛ gɔyɔtigi gɔyɔ joli den joli 20 o gɛlɛyara dɛ i tɛ dɔ b'o la i b'a di yan joli ayi a to 10 na o t'a sɔrɔ i tɛ se ka foyi far'o kan i tɛ se ka foyi b'o la ayiwa an balimaw hali bi kuma kɛ ne bɛ ka kuma e de fɛ o bon i bɛ se k'a tigɛ ne b'a f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a fɛn dɔrɔn ayi a fɔ dɔrɔn n bɛ fɛ k'a ta e yɛrɛ de da sukaro kalitew fɔ n ye dɔrɔn prix mun ni prix mun bɛ yen Mali sukaro o ye 5000 ni 300 la Mali sukaro ye 5000 ni 300 ye bon o y'a bɔrɛ de ne b'a sa détail la détail ye joli ye kilo 1 100 ni 10 sukaro importé dun 120 o ye 120 nɔnɔmugu bɔrɛ bɛ joli la bi bon nɔnɔmugu bɔrɛ tɛ 100 détail ye joli kilo détail kilo 500 o ye 500 ye tulu dinari ye joli ye 5 litiri 5 litiri tɛ jumɛn bɛ yen tulu
Jumɛn Turki Istanbul o ye Turki ye o litre ye joli ye a 5 litres ye joli ye o ye 9 000 ye 9 000 francs n ko ne tun bɛ o dɔ san aw bolo la 6 000 la o n'o tɛ kelen ye jumɛn ye o ye jumɛn ye e hakili t'o la e tun bɛ dinɔri di ne ma lika non lika datugulan jaune in dun lika soli o de ye 9 000 ye a 5 litres n y'a faamu foyi tɛ b'o la ok i ko ko Mali sukaro ye 110 ye sukaro étranger ye 120 ye mais don dɔ la e ye Mali sukaro di ne ma 100 la o ma kɛ yan mun na e y'a kɛ 110 ye bi ni dɔ farala n kan ne bɛ mun de kɛ dɔ farala minɛnw prix kan mais gouvernement m'a fɔ k'a ye suspension kɛ yan a b'o fɔ disibaw de ye sisan aw tɛ disiba ye nin bɛɛ butigi b'aw bolo aw tɛ disiba ye hali bi mais tulu dadumani jumɛn b'aw bolo 5 litres la tulu 5 litres foyi t'anw bolo nin kɔ ka tɛmɛ 1800 kan sunkalo jɔtɔ fila a ye prix jigin dɛ ne ka client ye aw ye a bɛ san caman bɔ o tɛ tiɲɛ sunkalo ye lahɔrɔma kalo ye ou bien a ye prix jigin i y'a faamu wa aw b'a bɛɛ ta yan aw b'a bɛɛ ta yan aw tɛ na ni minɛn foyi ye n y'a faamu aw b'a bɛɛ ta yan de merci. Voilà, ni waati na ka yirora k'a fɔ aw sɔn mɛ Maja FM na Hakeja 92.9 Mega STTB Hakeja kilomɛtiri 9 anw n'u bɛ ɲɔgɔn na bi anw ni anw ka fɛn min ye sigida ɲɛta o muso ɲɛmaaba o min bɛ tali kɛ anw ka Madame Sidibe Duguli Orokiya Dumiya an sɔn bɛ ɲɔgɔn na bi Orokiya ninnu ye sira minnu n'an bɔra ka lamɛn lamɛnbaaw ye wasa sɔrɔ a la Hakeja Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Hakeja maa minnu bɛ nin waati na n'u ye nin mɛn nin tɛ anw ka kuma ye nin ye sira min yɛrɛ sɔrɔla ni ɲininka Madame Sidibe bolo ka ɲɛsin malidenw ma ka sababu kɛ n'o de fɔ n b'a f'i ye kuma kunnafoni balamɔ ka taa sun kɔrɔ k'a di o de ka di anw ye o ye tiɲɛ o de kama n b'a f'i ye kuma bɛɛ cɛ wulila ka fɛn fɛ o ka fisa cɛ ka fɛ ka wuli a fɛ anw wulila an deli ko fɛ Madame Sidibe min den ne ko kura kun Madame Kamara ye ɲininkali dɔ kɛ o ɲininkali in m'a f'i ye ko yalima n m'a f'i ye salaire min bɛ yen o de tɛ poivron min bɛ yen ko n'o musaka ka ca o ye Mali ta de ye wa o m'a f'i ye o kɔfɛla ka di i bɛ se ka jaabi jumɛn d'a ma bon i b'a dɔn poivron ko u b'a feere ma segin ni 100 n'i y'a segin ta 100 o don ne segin sa wula fɛ parce que n invité le plateau kan i b'a fɔ ta i tulo bɛ n ka kuma na forontobani segin n y'a sa 100 poivron vert 100 céleri muso y'a sara cɛ ka di a 100 i y'a faamu gɔyɔ 100 n'a kun tiɲɛna mun na o kɛra beteravu a y'o den 3 di a 200 i n'o ko mun na beteravu den 3 200 ko ko de don madame de n'i b'a sa i k'a sa n'o ko ok problème t'a la bon sisan n taara rasa ka plateau kan interview kɔfɛ n y'a ye mɔgɔw bɔra dɔw taara fo Segu sira la la hawla wala quwwata ka taa interview kɛ mais a diyara n ye jaw barika de b'o kɛ mɔgɔ la ne ye n ka sigida ɲɛta ne ye million de don bɔgɔmugu la ka carrière bɔgɔ kɛ ka quartier fa bilahi ala de ye seere ye o ye jamana kanu ye ka tila ka voirie mobile louer n bɛ mobile ba ta ka poubelle n badenkɛ sa ka dumiya in seere hali yomalikiyama a bɛ taa n garanti ka Bagaribugu ɲama ka ɲama cɛ ka bɔ mɔgɔ dara n bɛ se ka mobile ba ta tile 3 n ka commerce wari ne ye commerçant de n ka butigi bɛ suguba la ne ma dɔw la dɛ mais poivre den kelen ne tɔgɔ kɛ ka diɲɛ lamunu o ye barika de sinon ne bɛ n ka vie chère bali la Gawusu an ye vie chère baara daminɛ a tɛ 3 ans bɔ ou bien 4 ans an bɛ nin ko la woninda tɛ woninda ye ɲɔgɔnna place tɛ ɲɔgɔnna place ye aw ye Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na ne bɛ prix ta heure bɛɛ o ma anw dɔn ne seginna ka na n ko ne ye nimɔgɔmuso de bila ka taa Saka muso n ko Safiya ka taa woninda la i ka taa muso ɲini n ko ne poivre min san n ko a y'a gɛlɛya n ko ne bɛ poivre dɔw la réseaux sociaux sanfɛ muso ko ne ye poivre min san k'o ye Maroc de ne ko poivre fɛnɛ bɛ bɔ Maroc ko hali Espagne poivre b'olu bolo yan i y'a faamu wa i bɛ taa woninda la
Maroc jaba kumaba Espagne jama kumaba wulada kele a interview bene kunya a bebe nga téléphone ngone ya ne te fait nafli a bebia et puis ne be ta ne be mejaw de ta no fe kata parce que dia kono bi caméra de série ay ni e caméra ke ka fenta ali ni sarabe baraki ko fe nyere nyede ya ye kuma tola wa a poivre fera ma nye poivre do la réseau sanfé kono ki ba soro ye yanta uye awo mune ma yanta segini ta awma kale mu fera ma ko e Maroc ye o de na interview kera ne ka sokono ne ngo munu be woni dala malien ne do wala fote sénégalien te guinéen te Ghanéen te a be malien di ima famwa de bolo vie cher la ni bebala ni ko kibe wuli de ki koko da kodo la ibe ko chama nyana abe espoir de dans manga bara la ali shuina ne ka bara ne boutique datu de kanjo alimentation belebele dans la dabanana ka che interview parce que sérieux de do ane sarasa ni kuma kan be nga téléphone ngona o de la jaw sigida nyeta te senge vie cher kelela an be ni kede fo gouvernement nga dobo asara la ne dobo ala domi ala shidi ne ni gausu bina sigini tabali kele nga ambu fo mais tangue vie cher fem beka gele mogote Mali comparer Dakar lawo ya ne be nga barakela sara keme wasaba mais Dakar barakela sara watani fladi so joshida wa ate shife inde abe so josika minonko ni tobili bala be tobili ka bana be taka so 60,000 tete moka abete moka tete moka ye Dakar oluka école betiri saraka chana nga fonctionnaire mode view tekele Abidjan tout près Abidjan mume wotoro pousser sugu kono ube mu soro anga fonctionnaire do ta soro kile kono munim nanwe awa économie to ko yadi soro togo benika soro to ko yadi do iba soro Abidjan birige ka tani Mali tay iba soro Mali Sénégali birige ka tani Mali tay mais ame soro mke fo gouvernement ka doni iba don me kelen fie jaw Malien ta ka droit de don suno de be ka kelam ngene ta ke moko yo alhamdulillah ne balo be mbulu mais commerce de don bitigi belebele de be mbolo babu yara ka sugu fela ne be impôt sarabe abe sambi sababo ne te opérateur ye ne commerçant détaillé de be importer de ke benga minen bombe exporter me bazin do ne ka blakata Sénégal me bazin do nga blakata Conakry uba tambolo angoro de la e nene nga bara toy ka nyeda visher ka ne to kenyere yo iba do mo ko munun tara kata ni poivre nunuta muso furule untaw abe bugotigi nunde nanga dumuni ke ube ko fula ube dumuni ke fula ube shioro bubolo fula ute nasongo ko gelea do par exemple nango kame nasongo ko fa meta muso kurule undadi e jaw flene ni kumbe keme fla di biga nasongo ke na keme sabe beba do ko ça ne va pas aujourd'hui kosoba grara ambe yoro min pi hali fiento ba do ko Mali ça ne va pas Mariam Sigile fla ba do ko ça ne va pas Mariam ire to ta refren no ay ba don ayere ba do ko ça ne va pas Mali be yoro min pi ama se mo ko kelenga kumana beba do ko ça ne va pas ali ka da courant tige rema an woshi le flesizo kona iba ko torijina to tana de o de la ni ko kibe vicheri keleke ite kuma lame itibika bara de ke ni e bara ke doro ibe tracibla bara de on se radio kona ashuina wa on te reclé inshallah wati na hakeja onga femi madam Sidibe barabara urokia dumia alimi ni sigida awa nyeta nyema do akala seli hakeja mancha fm na faso kungambo kana konnana amita femi awa gausu fambe na yano che anayi nego krafe folo aka fini bwan songoro anga ji doni mi o ko anso katakana nego krafe bi nyama doni pare inyama cho pare awa neokrafe bi labona pari bi labona pari ni labon nywana nga hali bi mafi awa mbe ni so no fe otemi etoy pari bi labon ke ni mafili hakeja kuran nyene ko mi ona kuran nyene ko mi ana onga neokrafe mafi alite do abuni shiri bala ko filana ndala abeka do kuru ka do lamai aka chala fe mafi afu mala ne wona nyansoro pari ngani ne wo so na fe ni ndama anu masoro awa mitanai awa pari nama swami tanae c'est bon
awa ni wati na yani nego bi so amita Gawsu fanve haka jama fi Gawsu ibe magana magere la kusube Gawsu anya ka fo femi onga presidenti mimi teleke onga madame Sidibe urukia awadumia makena kono ambe fuli antenge kanyeshi ambele bawula mouvement ambiko fatunda nyam batuli amafuka wale mando usole mana kana geni watina awa Gawsu femi ma fi dunga fa awa neokrafi awa amsaka tanai awa femi dunga fa hake jama fi o sabatili konnana ni mafila en jama fo ani madame Sidibe ay chama mvonya ensira o fene soro ngasira munu fene binno hali biana tla ko kala ya sakene mama munu fene be kana me araju ere sira tya sanve uluka se ka do ka famu onga nite bashi Gawsu ni kuku kila jumembe ami wati mne kopi jamana kono ni okeme ka ke mari dun de kunvenye ku toro ma shiti ka sigi yere soro ka sebo ke akeme ma fi nguni ka beshi nabo o de kume te jambi fuki barkada o jarani kan jarani sisa an sikile be dibila oje okara ya do ko bora kan kunso te kala nya bayre ayato kumbo suma obe rebe foro tamado lawo nge donc rantige kelme kumbai sobe avec kalo damado bo anga ministre ministre nga kurangoma Lamini Seydou Traoré bora ka garantie dama ka jigisi kuma fanya awera ko konta na ko sebe ka fonni na dala sona na to kurati merci mais amata ro jana ko la anya wala kuran kelendo nimse no ga jure di meri abina bita yo o gela babe malde ko bi ko sebe bon c'est vrai malien beti kuran utilisé mais mo be capital ko ben mo do kuran surtout amna do wati mo commencer ça le soubalo amuso amkale ba muso bi tibidi ya wali kam sir la taka sigi wala ni kurante oje bando bi agresi kala ko sebe sumalo de la ka yam ko de la afala ya ndala de la ko no na kanyina tala mais abe la ni mi kenye mo fe ko ablo kuna ko faso de mutigi ko nyem ko transition koni oui no yi asim naka jereje kulu yi president naka jereje kulu anaka marabulu nyema sugalle voilà jamana de ni joro tana ala ta ko fe no wuti oje na kula anti mi sugar na kula di basim anti ka faire fo ni no fe fu kambla la fia ko la fia so chugo la unde go moyedo ulle blale no jamana nyefe bi abi so sira o sira ko lu bado amani no fe kambla o sira ka jawo te mi ko fe chugo fe na bi jigo nyoro mention ndaw fene ka kusobe de halibi ya woro me kele no turu le ay Tidibula ngora jiteo voilà billahi ne fe sutuba ha wallahi ni ka woro ne dale ni souvenir des hermas ti jiso sutuba de kulute de o bona suma jem darabe mi aywa dara funa ni ka yisa de dara nan vade dara ka hakisi ka allaje defo be ro jume darado voilà o ko ni suma jem nyema yi voilà donc ni darado dara ka fere ke anga na suma le soro tande gelara parce que ne ko nu be sina mena mais comme anya yisa jamana blala sira kura woreka minu na nyemo wala kuma kura wore fo ko ba fe da mari jodi so kura wore ka ko mali kura ni ata tu mali kura fo kura baraka ke mais abe kana ke sene le antibi kuma do fa ka kuma kono kuma be abata na kasiri kami ba nyema to boche asimna no fe mo bi no bora ka fo on de kumini soro kalola anya bona anya keni amika mulumuke abato do fara ko sebe jamana datule de do jaw gelanye jako yadi sika fushitala malibe gelya do de kono ko sebe no ya ambarko gelay agilara de me ambarko annanam faso dembe kera chekili katu jamana nyemgo ko sebe ambe senenu kono bi ambarko no bana awo o me obisika wula ka ba ka chudi amsika je aya ko afa chudi nyemgo reka do senenu kono awo fuka kalo fulani kobi ama me ko nyemgo fuibe ay ame sabana magena shaw o kan vola mais amsika tuti chudi akembe fatoka bu fere de voilà ma tuti mero de nyemgo fe mo ko ni mi ini lame ni mi ni sara
aka tiɲɛ f'i ye aka tiɲɛ f'i ye jugu sara aka tiɲɛ f'i ye o tiɲɛ komi bamanankan zana dɔ bɛ a ka gɛlɛn kuma ni kɛla ma kuma dɔw la gasi t'i la o aw ye animateur i n'an ba dɛ caman ɲɛna donc an kɔni bɛ mun ɲini ɲɛmɔgɔ fɛ awɔ an ka nin laɲini contraire an b'u k'u dɛmɛ de awɔ min bɛ dugu kɔnɔ ka bɔ a kalama kosɛbɛ mɔgɔ b'a ka baara bila an bɛ taa radio sow la an bɛ Facebook kan an bɛ taa suguw la pour que k'a dɔn faamaw k'a dɔn mun bɛ dugu kɔnɔ o bɛɛ ye jamana jɔli de o o y'an ka baara ye an bɛ k'a kɛ ɲɛmɔgɔ n'olu y'a dɔn ko gɛlɛya min bɛ yen peut-être solution bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ caman bɛ se ka yɛlɛ ka t'i kɛrɛfɛ a kaɲi a kaɲi o de ye faama caman mago sa jamana in kɔnɔ a kaɲi dɛ o de ye caman mago sa dɔw t'a ɲini yɛrɛ minnu b'a fɔ ko kuma dɔ la a maɲi a dɔw lamɛn dɛ an t'a ɲini o k'an ye dɛ o t'an ka laɲini dɛ mais jamanadenw ka lafiya o ye tiɲɛ anw yeli nafa foyi t'a la o ye tiɲɛ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an bɛ se an yɛrɛ balo la o ye tiɲɛ mais dugu in kɔnɔ yan bi mansɔnw bɛ dugu in kɔnɔ de b'an barigo kɛra walayi jaw ne de b'a f'i ɲɛna m'u ka nasɔngɔ sɔrɔ ka di u bolo ne yɛrɛ u bɛ tilen ka ne yɛrɛ wele o e maa maa bɛ bi ni mɔgɔ damadɔni b'i bolo an bɛɛ ye burusi kɔnɔ mɔgɔw de ye kosɛbɛ an bɛɛ somɔgɔw bɛ burusi kɔnɔ u bɛ weleli min d'an ka gɛlɛya ko la an b'a dɔn mais an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ hali bi Asimu aso kɔni aso o y'a jugu o y'a so tɔgɔ ye o y'a so tɔgɔ de o angɛ ko ko an b'a ɲini aso fɛ denmisɛnnin de don kosɛbɛ kɛ fitini avenir ba bɛ aso la walahi ne ma maliden fila ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ aso ka kanu na bɛɛ ko aso mɔgɔw ko tiɲɛna ko cɛ min don ko vraiment ko cɛ a bɛ jɔyɔrɔ min na bi ko an mago bɛ masakɛ min na k'o masakɛ de nana nin ye mais n'i bɛ ka dɔ dilan ni dɔ bɛ ka tiɲɛ a man ɲi dɛ o tɛ hɛrɛ ye kɔngɔ jamanadenw tɛ kɔngɔ munun dɛ o tiɲɛ waati de bɛ k'a la mais a tɛ na wa o ye c'est tiɲɛ vrai an bɛ armée fo ko armée bɛ ka yɛlɛ o bɛ ka yɛlɛ dɛ lakalibaw bɛ k'o fɔ hali surɔ ko u bɛ ka fagali u nana ni minɛn kura ye k'u bɛ ka kobaw kɛ an b'o o kalama y'an ka laɲini ye an b'a ala deli ala ka sankɔrɔtali sɔrɔsiw ma jarabi mais anw minnu tɛ sɔrɔsi ye ala fana kana anw kɛ dugumamɔgɔ ye ten dɛ kosɛbɛ an bɛ balo cogoya min na dun ka fa o moyen ka sɔrɔ kosɛbɛ kuran ni ji k'o d'a ma tiɲɛna jaw ne kɔni mun fɔ fɔlɔ ka bɔ n ka kuma kun fɔlɔ la awɔ an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ awɔ parce que ministre bɛɛ bɛ nɔmɛ ni président de ka degré ye kosɛbɛ ministre bɛ n'a tɛ se k'a ka baara kɛ u ka fɛɛrɛ ɲini a la o k'o bɔ yen ou bien ni ministre yɛrɛ b'a dɔn dekun bɛ yɔrɔ min na a ka bɔ a k'a fɔ an k'a faamuya ministre delila ka conférence presse kɛ o miliyɛri hakɛ dɔ fɔ Lamine Seydou kosɛbɛ kɛ ko miliyɛri hakɛ dɔ bɛ ne hakili t'a da la ko mais n'o ma sɔrɔ ko Mali ka kurantigɛ ko solution sɔrɔla ko mais an ka dugawu k'a ye o kɔfɛ a bɔra tuguni ko groupe minnu nana ɲina a ka ca Ala fɛ ko kurantigɛ tigɛ a y'a fɔ dɛ o de juguyara ka tɛmɛ san bɛɛ kan Mali kurantigɛ daminɛ de mois de mars la mais ɲinan y'a daminɛ février o ye tiɲɛ a kɛra firiko min bɛ ka jeni a ka ca musokɔrɔba min ka tension bɛ k'a bin cɛkɔrɔba min ka tension bɛ k'a bin mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen bi n'i ye banabaatɔ ye ni su kɔrɔ dɔrɔn jaabi tigɛ ni yala t'i bolo walima carton i sigilen banna ko donc bi bɔ kuma na fɔlɔ voilà donc o ye ne ka o la an bɛ kuma galama di Masama Dabo ma Dabo hakɛja m'a fɛ awa budgetaire wɔ o tuma na e yɛrɛ fɛlɛ jumɛn ye laseli ninnu kɔnɔ i bɛ se ka mun de fɛnɛ fara laseliw kan ɲininkali n'a sɔrɔ ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin fɛn min ye anw ka madame Sidibe ale ni Gawusu Sangare ma. Ni ala i ka kuma diyara n ye monsieur Diaw ne ye Masama Dabo ye n ye enseignant fana ye monsieur kɔni vraiment n bɛ madame Sidibe fo Rokiatou Doumbouya a ka cɛsiri la l'enfant kɔrɔ merci sabila bi bi na mɔgɔ mun b'a ka baara fan dɔ bila ne t'i duuru i ka baara la ko faso ko a mɔgɔ man ca gɛrɛmiyɔrɔ la dɔɔni a mɔgɔ man ca parce que a bɛ fɔ de ma ko fasoden ɲumanya kosɛbɛ merci ale bɛ ka min kɛ tan nin de y'ale ka contribution ye faso jɔ la merci an b'a fɔ nin ma tubabukan na ko c'est le taux d'utilité sociale merci monsieur quelle que soit la durée de vie d'une personne merci sur la terre merci quelle que soit la durée de vie d'un chef de famille dans sa famille ce qui compte c'est son taux d'utilité sociale c'est-à-dire il bɛ min kɛ i ma ɲɔgɔn ye bamanankan ale a bɛ ka nin de kɛ mɔgɔw ye parce que i bɛ min kɛ mɔgɔw ye o de bɛ fɔ i kɔ wali ni sara o de bɛ sara i ni tiɲɛ vie chère a y'a fɔ cogoya min na baara ɲɔgɔn tɛ quoi merci bibi na ka wuli maliyɛn den kungo la k'a dɛmɛ maliyɛn ka dima la a t'a faso fɛ
parce que bɛɛ faso kanu t'i la. Merci. N'a b'i kɔnɔ k'e ta tɛ Mali ye, Mali kanu tɛ se ka k'e la quoi. Merci. N'a b'i kɔnɔ k'i ta de ye Mali ye, a kanu bɛ k'i la. Merci. Bon nin ka faso kanu b'a la. Merci. An b'a fɔ nin ma ko nin ye patriote. Merci. An b'a faso fɛ. Merci Allah. O de bɛ ka dɔgɔya jamana kɔnɔdenw dusukun na. Merci. Jamana kanu. Jamana ma diya i ye. I tɛ nin ko fasugu kɛ. O tiɲɛ. Se bɛɛ b'a ye. Mais a bɛ ka nin kan de. Ayi ye ko fɔ ko bawo. Nge madame Sidibe. Ni contribution wɛrɛ min fara kan. Jamanaw ka se jamana jusqu'à ce que jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ. Aso. An b'a ɲini Ala fɛ. Asimi Ala ka jamana hinɛ don a la. Merci. Ala ka jamana kɔnɔdenw Ala k'o hinɛ don a la. Merci. Sabula n'i ka jamana kɔnɔdenw hinɛ ma don i la. I tɛ se ka fɛn k'u ye. Belebele ye. N'i ka jamana kɔnɔdenw Chapeau. makari ma don i la. I tɛ wuli ka bɔ ka kɛlɛ k'u place la. O tiɲɛ. Ne b'o de ɲini an ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ fɛ. Ko kala parce que n'i y'a si min fɔ fo n k'a fɔ parce que a ye premier ministre ye. O tiɲɛ. Excellence n ka foli ba fana ye. Kosɛbɛ. Hali bi u ka cɛsiri kɛ. A ye min fɔ dɔ ka bɔ charité la. N'Ala sɔnna. Masama Dabo, hali bi an ma fara ɲɔgɔn na o kun ye analyse ye ka ɲɛsin fɛn min ye madame Sidibe ka makamaw an y'a ye fana k'a fɔ Gawusu a da bɔra ka ɲɛfɔ dakuruɲɛ fila la min ye jiko gɛlɛyalen don hali bi an bɔra maa fɛ yɔrɔ dɔw la olu ko ji t'u fɛ jiko kɛmɛ maa fɛ kɔkɔsakiri ye u denw ka koli ko ti ten hakɛja musow yɛrɛ fana ka nɔgɔ olu bɛ ɲɔgɔn na su ni tile hakɛja jida hakɛja fo ka da ja jogo asaw ye o fana Dramani Kulubali bɛ min ale min chômage bɛ ɲɛmaa ye. Dramani a bɛ yen ale de ye somajɛku ɲɛmɔgɔ ye a bɛ yen. Sigi tɛ diya Dabo ni ji tɛ yen dɛ. Sigi tɛ diya ni ji tɛ parce que mɔgɔw bɛ ko kelen de fɔ. O tɛ ka fɛn fɔ maa ye fana. L'eau constitue 90%, c'est-à-dire dans notre quotidien. Kosɛbɛ. A bɛ min ɲa an ye ji bɛ contribuer o de la même l'organisme humain farikolo a bɛ ji 90% de kan. Donc ni ji tɛ yɔrɔ min na o man di. O sigi ti ɲa dɛ. Jago an bɛ 21e siècle de la. Kosɛbɛ. 21e siècle la nin man tɛ ka sɔrɔ Mali kɔnɔ bi ji ma labɔli kɛ. Mais au 21e siècle toi tu peux imaginer à Bamako an ka sigida périphérie dɔw la hali bi ko mɔgɔw bɛ yɛlɛ fo o sanfɛ ka yɛlɛ ni ji ye. On est au 21e siècle o ma diɲɛ da dɛ. Siga t'a la. Maliyɛnw ka layɛ hinɛ ka bon. O dun y'i ka cɛ yɛrɛ o fana ye a so nakan ye. Bon n ka cɛ a nakan an bɛ min ɲini a fɛ. Vraiment bi anw bɛ u soutenir n'a u ka action. Monsieur kuma dɛ monsieur parce que maa ti bɔ dunun kɔnɔ a ti kɔnɔ fɔ. Non an b'u soutenir n'a u ka action na mais an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka baara caman kɛ. U ka dɔ fara baara kan pour que ji ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen. Sinon a gɛlɛyara dɛ. Sinon a gɛlɛyara dɛ. Ni tiɲɛ. Ji a ka bɛɛ lajɛlen labɔ. Surtout courant. Surtout courant a ka bɛɛ lajɛlen labɔ. Walahi. An bɛna don sinkalo de kɔnɔ. A ma nɔgɔn. Baraji ɲini kalo. Merci. Baraji ɲini kalo la. I y'a ye. Mamma mia. Kuranko fɔra dɔrɔn kuran ɲɛ kɔmi an na. Bon ne bɛ ne yɛrɛ limaniya. Kuranko fɔra dɔrɔn a ɲɛ kɔmi. A kɛra an bolo maa fɛ yan fan ba la wa k'o ka sakiri ye. Dabo i fɛnɛ d'a ma maa fɛ an ka fɛn fɔ Lamini Seydou Traoré. Donc vraiment baraji ɲini kalo de don. U k'a lajɛ u ka moyen fasugu bɛɛ déployer. Maliyɛn denw bɛ lafiya cogoya min na. Moyen o moyen n'u bɛ se k'a déployer a n'a ka jama. An b'a laɲini a fɛ bi a k'o déployer adamadenw ka lafiya kama. Awɔ. Sabula ji a bɛ maa lafiya. Parce qu'on dit sans l'eau il y a pas de vie. Il y a pas de vie. Courant bi Bamako yan nɔ courant kɛra an tagabolo ye n'a tɛ yen insécurité de bɛ yen. O ye tiɲɛ. Sidibe bɔra k'a fɔ a bɛ na ni mɔgɔw bɛ yala ka ɲɔgɔn fa a bɛ na ni ko caman ye jamana kɔnɔ hali k'a da an ka gwadomusow bɛ bɔ sinkalo mun fɛ fajiri fɛ ka tobili kɛ maa fanba yan u bɛ courant de utiliser hali togoda la ni courant tɛ fan bɛɛ fɛ mais maa caman bɛ courant utiliser. A gɛlɛyara dɛ. donc an kɔni bɛ welewelema k'u ye hali bi u k'u hakili to ɲɛli sira la. Kosɛbɛ. Ala ka fasodenw hinɛ don u la. Yarabi. Ala k'a to u ka wagatiw gɛlɛya dɔn. Ala k'a to c'est-à-dire ni moment bɛ cogoya min na o fana ka na réfléchir a la. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Tubabuw ka kuma don on pense autrement dans un château que dans une chaumière. Walahi. Mɔgɔ min bɛ président Kuluba
abe sunoko herela ani mogo mbaka karata bugu kono anga miriya uti kelen do miriya la kata vacances ke France mais do miriya la ka dunga fa do ni geleya nana geleya in sursu bi se ka ke Sulaiman ala kana che janya mali mogo be keleya la bi mais a keleya ere tekena fanga dusugunge keleya nga hine nyogona anga faso kanu faso don fana kanu nga douana albi mba nyeni mogo fe ala ka faso kanu do anga jamana nyamogo la ala ka faso kanu do la parce que nyamogo nyuma ko mogo nyuma silamaya de afo ni nyamogo imagi donc abe taliga ko mogo la ni nyamogo manya ko mogo te nya de anyamani de ni nyamogo manya ko mogo de be wila kama bon mi problème ci ça debi mi fo ni rola jamana kono ma fe cadre ka cha jamana kono ma fe ma kala nenga cha mishi jamana kono bi ibaye ka fo ma fe ma be olu dalu ro bolo abe hakili ji ma fe anga chep ma dola ebe aruna moro turi bone bolo wa ministre mino à l'époque là ay bara chamange bi mal ga nyela crosso woni wandu ko bay suwene bi mal ga nyela crosso à l'époque là aruna moro to dake dem jeni jini do akala buka timina fu do abuni shiri bala wa kungulu kay abi kudon wa hakilina mbala ma fi foi taburu jamana nyeta ko bona fran na nyona kadiri be muna ute nundo wele ko bula bara la malonga lafia Ibrahim Diaw jamana kono mina niyo jamana kono ni kono mbulu hine de bika ni hine bana jensi go sigila o sigi bi gelea sigo sigi bi ni makarite hake jadu sugun sega makaya aruna moro ture mba fu nyoro la kusobe mba tatoma che mama mama fi kunu no o te bidone pi mali ka nyeda nkura so ali pokla ali bi ali ka gnawdu atara mama na ministre de sport o ministre so kun dogo solido ali da ko faranywa ka bla ali ba mo makama kono han na so nga chelu tiga ma fi joro fa nguro la hey chepmo be ne dabo che aso wuli bla chepmo mai ku wulu kana u kan bobu lati e ko jamana de titanye ni barate barade ere no ngono shi muneti nu wele una nyona chepma jama be o asira sanganye leti mali kura tinya ni agna krote de mali kura tinya ni barakalo mata munu tise minisi munu be no tisa u boy ukata maina mo kana wallahi jamana tema ke jamana wana mashiga mafia fa mala wa atoko di to minambe ko che mintinya duan sega samara do tigay ni tise bi dengay mawro be asim goita mayene mo ngini gori mayena serati saw ni bo woro fode gouvernement serati parce que dokara hey santan falige ni ma faliga mena safara chama mene abi on hagliji minti do be do ka barakay do tamayu nga ni fion fina chienta fanga bona ni nyenyi chambu fode suno kunne sajo kamara nda do ndai na do abiga bara me banya bala asimire suni clé na bora dem sonu be ko aso miengo ere ko miengo ko ma ko ma tongala ko ni sigi nyabli ay frega ka yene ma do kula hanni sugel na mata ay frega ka ma yene mo nyini anga manam sidibe min na yini ke no e ka ma fi dundalaw ku no ya dugo be no ni dunga fate ma fi sule matama kena tega sabati hake jamma fi harma ne tega do berla tangi ma fi dunga fa no ma sabati jamana kono no nate nyate yelige o amega chep mam veneka ulika doka sisa la mini shedu trawri akara ko ide chef ali bi fe yesen korode ngana nyona ya falishina jamana kono asira nganye leti kuma tabli bara wori kay maram kamara ishele ni ndoni cho haramu Ibrahim Diaw nyanima ni be opam kono na kerengere ne ala nere balmam so anin koromso akoko dunga fagele alino opam ministry be mi wala abemi opam ministry abemi ajoro mi o akara koy anga Vital Job akumbe pemi mali kono kosobe be bara ibarake Vital ni ma tegele koy yola lin mo koti me klengandre de rona no opam ministry mi boy kana ministry kura mi ajoro mi ame fe ka fany agara de na wati kuru kama wati kuru kama me doni fo ko ko mi telephone na sere la kurango ina ere Ibrahim Diaw dongo dambo de fo anyani na antoro la energy di mali ko ala ja antoro la kuran ni ya me mali donga jo su anga tama anga kletama ambe shika klinga barake daga sunogo eri shufela di no kuranti no ite sunogo soro klebe goyela merci ni ya me ko shkle minga jo ka soro shu jarade ni shu majabe do klike chugula de
u k'a lajɛ an sɛgɛnna kuranko in na ɲana mar an tɔɔrɔla o ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen tuguni min se ka remplacer a o ma ministre dan o kelen de ya n'an bɔra kuran an bɛna ji la yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka 2 jours kɛ o tɛ ji sɔrɔ dɔw bɛ 3 jours kɛ o tɛ ji sɔrɔ bisimilahi rahmani rahim n'i y'a yɛrɛ tilema ma taa 100% na fɔlɔ an b'a kɛ cogo di jiko gɛlɛla debi bi madame tika kuma la tigɛ kalabankaw ko ne ma u bɛ 1 semaine bɔ u ma ji sɔrɔ 1 semaine u ma ji sɔrɔ su kɔnɔ u tɛ se ka minute 1 si kuran kɔrɔ bisimilahi rahmani rahim kalabankura b'o la kalabankɔrɔ b'o la madame maliyɛnw sɛgɛnnen don bi dɛ e yɛrɛ k'a lajɛ studio kɔnɔ i b'a ko tori tomjennaw wallahi ni hɛrɛ ya ko ça va or que ça ne va pas vraiment a gɛlɛya la a ka jugu ni gɛlɛya ye an yɛrɛ t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an b'an ja yɔrɔ min waati koron kama hali bi ne yɛrɛ kɔni ne mɔnɛnen don kuran hakɛ ja ji yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲɛ na parce que misi bisilen don kuran kɛmɛ k'i ɲɛ kɔmi anw na a kɛ ɲɛ tɛ an bolo kɔni kɛra n bolo ma fi tabatiya da a b'i la ka bi wa a gina a luguma lugu wa ma kasaba tasara nara zatala bihi wa muratuhu amalatan atobi fi diliha abulul mil masadi haramu serana awo ka kuma dafa awo kuma ma indakilinda awo aso simu koita kulubangana watina awo gouvernement nyama no marabulu nyama awo kulubangana watina awo pem kulubana na ministre mbino ni o ka bara be no sira ko kuna awo ba fene fuya no yi ma fi madame damele anga mane sibo mane ka bara tabulu kai okay ni do tiena fanga do fene fu munu kai oche santé ministre no jami awo jami nga bara kai ngodugo anyira ka fenja ma segatege anaka ma fi ponge DG no be telege ma fi jall fu ka shi ma fi awa jirje kulu chama ma oni Umaru Jara Umaru Jara ministre abeka bara doke ona nyana do nga do be munu ma ulu ka elema dunga fa surtout jaw dunga fa belebele madame Sibi mina ni wajibi do awo mo be ana awo awo mo fene bi no munu mi ka ma fi kunfunu ndo dolima awo 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 odi on fene na kai awo niko hakina nyami bulo brasel kana ani kuma kunche kuma na folo ko ngata ga uju fanfe awo anga soga telephone numéro di moma ka sabuke bara nyuma o baraji mambo ni foro cha mantete oche mana wajibi do awo bi ni sugu no fe mi etwai oche du mi ma fe du na fami ko awo no unana ngoshira awo bebi ma fe asodi oche bebi ma fe sugar le no marablo nyama awo ga fe la dama awo ata ga usu fambe awo ko anga soga ka ma fe watire koron jatemine jawo Mariam Jolie Dabo Gausu Sangare vraiment mbaw bela jelen fo anye baro musigi Mariam ala ka hereke baruina Mariam aye baro musigi barka be baruina moko be baro mu doke nyana fin bala anga baro ma nyana fin Mariam mu yanga baro ncheshu na kurantike Mariam ko taka segen sisa Mariam ne be mu fo autorité ante moko juguyala moko min dafara udai alai Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminata deni Abdoulaye den nyeja jumen kadi Muhammadu ni Muhammadu be moko pa jumen do mume salatu chayaka moko mi ba fo Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam o de kadi Muhammadu jaw Muhammadu be nyeda jumen do karsa de ni salatu hake kenga nyeda fleni Muhammadu te wartigi do ate sanu tigi do ate jaman tigi do abe mo mi be salatu chama kaka ala bo nyeda de clair Muhammadu yi jao foite labani chiete ante mo shi jugu yala wa alhamdulillah kura ere nana halala ori biawo abana jao ne be mu fo autorité Mariam flene dogoni do alni maram sigi to ibaro ka te konwa supporter akera korom so ere bunyana on me dunga fadi fe muso ka briller ni autorité be ka damine président wo era ka di kun asime folo ban to ma nyamoko de lajew eni ame fa doni bata iba fo nyuma ka nyuma ni ame moko bi doni de me ka problème na o ka soro era problème ku mineke ou bien dabo autorité ka damine président o be ko saratige anga ko inke nyoko mbolo de bega do bitala
kana ministre bonda kono kana sente kono beki saratige ni beki saratige so ko fara dumuni ka gas groupe kuram nalendo awo jawdo de groupe kala di kuram nana awo atunga ni shele ya oho amatana enge aha awo ubeku saratige awo nu saratige sisa groupe mun nalendo gasoil bana kola ana dumuni dumanke ambe soko du ambe jeke du muso be bonya muso be jeya jamé ni ma ne interview de ke suguni kono am sugo passer oui aka passer awo a passer sisa OK kan yoro ni fois OK sisa ane Mariam wallahi ne tara zone NCD sugula gasu yensere shaka dumi yensere tijani maiga yensere meja adama kele yensere muso ko dabo ko tellement de kume muso ka kube na de chuen gasu fle bilaki ala de insere bi juma sugi kuba yew bika nata ka bluku be klaka toy inari la wala kajuna bro angar la nyona o kera zone sugula commune de maram bi mane blanga ko ina koy bilaki poivre kele ne don sisa on interview ke sokoma 9h billion sur zone sugula ibara ko sugu dona 11h de ya bilay ko warte mo ko bulu Mariam gele era kuye mo ko mi ngana soko kuye keme nani o era to soro dabo ngode gele ajugumai ay senga ko ni keme ka gwaturu ka bili ibo do Mariam keme nani kuye munu kume keme duru folo olu ta soro o don dogoni do ni tara arasa ka plateau ka enchi ko worokia ni tara ne chenchen ko xerde ni ne kalo fla de ma ben kele charger akara ko de oluka moko do yu ka place bla ala ni gele afa ou te passer soro sotraman passer kanu sigi tatati Madame Gelabe Malikono de. Gelabe Malikono, Madame Gelabe, oui. Amita parisien fanfare. Interview mbe ko dama fulo. Na labeni no komi anya me borolo kan. Na parib na dama nga. Wati le yono chebi fini mo se ngona nga jidoni mi. So fene ba da fa fini mo se ngona nga jidoni. Futeli bana. Kuran tigera semena. Nga mangi ni Madame Chidi fe. Ndip me fe nga madame na fene ta telephone na. Ne mo fene na. Ku fela de amada kunya kiri takunya fla. Parce bomano nga pumado. Menda metilai. Mamun fene klubangana akari do fene ka nyel doke do fene fe ka amblasra akado ka awa fene ka kinan ko mirna dama opmana akada soni pari mana fini man zongoro nga do am so ka interview impasi ka telephone tigi ma fla ma saba problème tala soro so ka ma fi ne ko kuru inshallah obinya o ta problème yi serana na ko grafe pari cho nyama cho haram fini man zongoro cho aywa Madame Chilibe nam akoni akara katanga ishaw aka jugune korango debi korango kuma ngoni mboranda ani hero kono mashi awa ama no abe appareil jeni kurambe ka frigo jeni abe ka climatiser jeni abe ka transport jeni abe ka nego korta chugo abaso ne buka ngede komi vraiment c'est terrible du angania kan paribe fenjamando nego kuno babulo ngabe ka laje atika so kurantika kana mai kurantika amai anga kodo seme dabo lo kuma ame fien mine dabo amblasira ami te fa me dabo awo nyama aywa nego krafi pari hakeja awa bismillah pari o pana bi fien mo daran nan dan tikele patula hakeja amita femi interview mbeshina dabo takunya flabe bulo kurandika ko inawa dabo ina vare dabo akara ko dabo cherla dama dabo anga soro kan dende kata interview mbi pari bulu anga flat tengu nyona jura takunya flat dron dama anga ta sira o fambe ka sabu ke mamunu mi kaname ana ju siraka mu ma interview me bollo mo ya me ame ko yini au fe ka sabu ke au kada en ko sube au mu mi kaname ma fi amana ke fumofa pari bi tanon nama pari de wati bana bi tanon nama hanna mi re do juli ko tibashi atinya ko kuyi awa nego krafi awa nyima yara nana hake janere dinge abudu ture nana kwa mise ka anshela libi cho abudu ni matakele kuyi abi kokula la reba la cho nge ola sa dabu ifela dama dabu anga soro ka mafi tapari fambe nyama de aywa ne fela mi kurantege ko inani wakati la ngoro gerila chien erere la ni wakati la kurantege abe ka chaya kosobe abe ka chaya bon nabe ka chaya ntugo ala al nu be se ka mogo aviser parce que mogo chama be fen kuraw de sa gelea be u be fen kuraw de sa apare nyene ma mogo ba sa kuran be tege u bebe jeni
frigo b'o la télé b'o la fɛn caman caman o hukumu kɔnɔ n bɛ appel wɛrɛ lancer autorité appareil ɲɛnɛmaw nana vraiment u ka appareil ninnu s'ils sont pas opérationnels u k'u bila baara hukumu kɔnɔ pour produire le maximum d'énergie pour le maximum de personnes pour que maa fanba o ka courant sɔrɔ n'o ye courant sɔrɔ an b'a fɔ alhamdulillah tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a ye maa bɛ kule mais maa fanba ka kule o de man ɲi jamana ma n bɛ kuma dafa i ye i mana kɛ mɔrɔ gujuguju sanfɛ dugufa binnen m'a f'i ye biɲɛtanba in bɛ a ɲagi la kana dimine kana tɔɔrɔ dɛ yɔrɔ min n'a bolo barima yɔrɔ la ten ko o yɔrɔ sɛlɛ e k'o o purti bani n'o bɔra yen a bɛ lafiya o sinon n'i bolokuru kan gani jubaraso la den fa sigana b'a la dɛ so ni den fa ni kelen don mankan t'a la o dabo hakɛ ja k'i kuma sɔn ji la kuma laban di joona an ka taa interview fan fɛ waati bɛ k'i sɛ donc kuma laban mun di n b'a fɔ énergie mɔgɔ ba bɛɛ lajɛlen Lamini Seydou Traoré kɛrɛnkɛrɛnnenya la monsieur Lamine Seydou Traoré ministre a ka yɛlɛmɔgɔ in dabila ten yɛlɛmusɛmusɛ in ka ɲi ta vraiment a ka ko bɛɛ lamaga maliyɛndenw ka lafiya kama kosɛbɛ sabula a yɛrɛ y'o promesse de di faso in kanu b'a la fasodenw u ka bɔ nin degun kɔnɔ o de y'a ka laɲini donc hali bi an bɛ mun ɲini a fɛ vraiment a k'a kɛ wale min bɛ ye waleya min bɛ ye hakɛja dabo ka ni sɛlɛ kuma kɛrɛfɛ hakɛja min di ɲɛ min o bɛ k'o de ye min ye min o y'o ye hakɛja min da min tigila de o an ye min sɔrɔ seereya kɔnɔ an ka madame Sidibe barabara Orozi kolen n'a jɛlen Orozi min bɛ hakɛja n'a kɛra sɔrɔtigi ye ka kɔ bi ɲɛ a ye min sɔrɔ seereyaw la baara o baara n'i ma k'i b'a kɛ fo ka taa sɔrɔ seereyaw b'i bolo minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ maa wɛrɛw da kɔnɔ min ni tɔɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ne ko karafe Paris ɲama i k'a d'a ma Paris cɛw Orozi ka seereyaw d'a ma an ka taa. Ayi a to tana o ta sɔrɔ i tɛ se ka foyi fara o kan i tɛ se ka foyi k'o la salamaleykum sumaworo ye jɔlen bi kuma kɛ ne ko kun bɛ de fɛ o ayi bɔn i bɛ se k'a tigɛ ne b'a f'i ɲɛna i yɛrɛ b'a fɛn dɔrɔn ayi a fɔ dɔrɔn ne bɛ k'a ta e yɛrɛ de da sumaworo ka di dɔw fɔ n ye dɔrɔn prix mun ni prix mun bɛ yen Mali sukaro ye 5,300 bon o y'a bɔrɛ de ye ne m'a sa détail la détail ye joli ye kilo kelen 100 ta sukaro importé dun o ye 120 nɔnɔmugu bɔrɛ bɛ joli la bi détail ye joli kilo o ye 500 ye turu dinari ye joli ye 5 litres tɛ jumɛn bɛ yen jumɛn Turki Istanbul o ye Turki ye o litre ye joli ye a 5 litres ye joli ye o ye 9,000 ye 9,000 francs ko ne tun bɛ o dɔ san aw bolo 6,000 la olu tɛ kelen ye jumɛn ye o ye jumɛn ye e hakili t'o la e tun bɛ dinɔri di ne ma lika non lika datugulan jaune dun lika soli o de ye 9,000 ye a 5 litres n y'a faamu foyi tɛ b'o la ok i ko ko Mali sukaro ye 100 ye sukaro étranger ye 120 ye mais don dɔ la e ye Mali sukaro di ne ma 100 la o ma kɛ yan munna e y'a kɛ 100 ye bi dɔ farala minɛnw prix kan mais gouvernement m'a fɔ k'a ye suspension kɛ yan aw tɛ disiba ye nin bɛ butigi b'aw bolo aw tɛ disiba ye hali bi mais tulu datuma ni jumɛn b'aw bolo 5 litres la ka tɛmɛ 1,800 kan sunkalo jɔkɛ fila a ye prix jigin dɛ
nega client aw ya be san chama bo te che smolo e da horoma kalo e ou bien ay piluji ya fa moi aba beta ya atena ni mina foyi ya fa aba beta ni merci Parlezina tiena ko luba beta ya no ona beta lika kan ako amba no godoni parlezina amina nega jurusira labla nega jurusira e 60 nega jurusira ambo labla 53 05 05 58 parlezina be wati doni dama yala sa mo fla be mo dama do be anga se ko luta anga kuma nyonya ko sa ko sebe parlezina amina mo dama dota anna soro wal sera o sera drete di wati ni doni dama kanga se ga mo dama donita ni mo mi mo bana ni bi fega dun kana nga babu kono nana kadaka ni wakati na ku fembela jilingele alino kurango keleno kan kamana ganji ko keleno kan kamana ga Ibrahim Jawa ko ke bekeleno kamana gan ko dunga fa o de fene ma fi muradue bi onga madam Sidibe bara urukia dumia ka hakinai aka hakinai ni mi mari de mambela jele nafa ka shabuke dunga fate sigi sigila o mandi Molo ali kumboka ba soro ubi shele kaele hakita buru yere fene njuli ndele me kubna do faro fene ka o temeni hake jama fi malo sugiri bebe ke mafi kinindi kiningu keme katangai do yere te mafi kinin fe olu ni mafi afa mara femi kafe olu no debe shwanywana ina fo de pasana ba hal do yere me mono jere ke buru la ko na nono mudun na faro ko fene ke me fi shuduri nasi minajinati ala kan kiso o te here ha telefon tigu abidu fela be obulu kafara on taka won man ngani be mambulu basali kana jamana nyeta konnana faso kunga me faso yimo ni wele hali mamun me kofe na kara bisika do ne mun me kofe Paris na kara bisika do 53 05 05 58 nga mani indicative wodo 00223 ibodo 53 05 05 58 abidu nga fela di awma ni yeni korodoro na o me nwanzoro ame kari nwane na fo de pasa na ba faso kunga ka faso di nyuma wele bunya ani karama konnana mancha FM do 92.9 ni nga gereje kulu anjo ame nwana ma folo ba ngone gala salamu alaikum allo anisu ankara mo anisu allo ito ni jamu kan wele ka bo mi usaze ankara mo bi radio fa ala alega nego machon hani bi mamun me kofe jamono na se ga do ba fela di awma 00223 ibo shele folo 53 05 05 58 ibo kori bamako ya aywa salamu alaikum anisu angara mo to dum jamu dum kan wole ka bomi aywa sidna bar kubali fela jume kuma wati kurume kusube aha nyama de aha angulubila agelambe abike fatoka mufere subuhu kito Allahu akbar kagele angara mo kito ni jamu u foin tunne Allahu akbar Allahu akbar awa abokar wati yere kurun kama ebisega mune fo jamana nyemaw yi kuranti ko ni jiko ina ani dunga fa oche merci bien amifo shukran ne amalma o so me mancha FM na 92.9 faso kunga ambo kenede konnana abe faso do nyima wole mari kono mari koka amanyina ofe ni ti chawo dronga ko de ambalakaw abi do ngofe la danguma mamun me kofe jamana na obseka do na wati jama tawbulo abo fela de awma mabango assalamu alaikum aywa 00223 53 05 05 58 ni o kodro paribi dama mali kono bamako ya 53
05 05 58 Paris ibi shoni mo negoka ukashika dugu fela di auma faso kunga amo kene kono bunya ani karama kono na ifela ibo di auma ni wachi na mafi pari amti famve halibi opmana awa yani ame maware soro opmana 53 05 05 58 mbita gausu famve gausu yani maware bido niko awa mabe salamu alaikum allo allo wa alaikum salam angara mo itoni jamu kan wole kabomi allo Ousmane Diallo kan wole kabomi Ousmane Diallo kan wole kabo France bismillah ifela jume Ousmane ne awo Ousmane an klobi lawo awo Ousmane kuma bi bolo bismillah Ousmane bismillah kuma bi bolo aha aha kosobe awo oncle Bila Allahu Akbar. Uncle Bila Ousmane, kuma bi bolo? Ousmane ne vraiment ami foki wali man aha fichera ha Ousmane shukran merci kum wati bana Ousmane ala kan do nyoy ana nyoan zoro ko fe inshallah merci beaucoup wati bana haribi pare bi shoni mo negoka munu me Espagne munu me Amerique hake jay mana ke gien fon fa ibse ka do mancha FM do 92.9 00 223 53 05 05 58 eko korde ame nyoan zoro mabango salamu alaikum angara mo itoni jamu kan wole kabomi Jalakorobugu obe marabulu jumena Jalakorobugu aywa bismillah itoni jamu awo kito ani jamu Samba aha Samba ho e flage sarama aywa bismillah Samba kosobe o chain kosobe shukran ne sama ba flage jamu here ni be flaga kan opmana ngata halibi mafia fambala 53 05 05 58 oye mafia mo kuru kara mali kono ya ngamamu mbeki de bi feki de do nga borula mali kofe ibidu 00 223 53 05 05 58 Paris hakeja ifela mi bunya ani karama konna anganyo amblasira mabe salamu alaikum angramo anisu
ito ni jamu kan wele kabo mi Kenyaba yengo bedi ko fendula o eto ni jamu ito ani ijamu Mamutu Kane e ala Kane na vade bismillah Ojen Shukran ala kan do nyoyi halibi paribi shoni bwaka ni anga fmi ma nanai ma nanna ni halibi bi shoni mo telephone ka abi ya fama ko ka shaboke mabe negala assalamu alaikum allo Anisu angara mo ito ni jamu kan wole kabomi Umaru Kasuke do se ko fendila ame shetki fo basita ni ngula wallahi Kasuke ka fela dama de tubari kala Kasuke en réalité la vie est chère. Kosobe. Wallahi, il sait qu'à pas. Mais c'est là que tu as un il en va de. Et puis voilà. Yo. Oui, salon pour et 50 nani ko fuloni ani sana Subuhu akarakui angarla nywana. Wakini keme shaking, wakini keme uluka. Amana cha tu wakati wakini keme kwa wakla. Kasuga akarakui de. Jamana kene to kisika ta kula kana baka ne kana baka jamana kisika tuti nakana baka to se nakana baka Oya kile fatoka muru oya kile kujuye Kasuge nene re interview bili mane ne tenta fo min dadi akagele kujuye shukran ne ala kando nyanyi Pari hali bibi shoni mbwaka amishika mba flata na yu tambi nega ujo kumi wati sibokoro bana kuna inyo kumini mingana fanga kine mo funika hakina don oba dafa hali bi kofe mo amma ko ba funika hakina na kofe mo au fene joro babi jamana jodila abidu ka o fela dama pari ani muso ambala ko fana oba dafa de allo salamu alaikum wa alaikum salam allo angara mo toni jamu kan wele kabomi itoko ani ijamu Mamadou Traoré bismillah Kosobe Kosobe Agalera de Anyaminindo Shukran merci bien Mahamadou ala kando nyanyi pari bi malawan dama ngambala ka o amanyina o fafene ka do parce que ambala ka o ti nyen ko gula mandi ka o shele krefete ka saraka da koka ati do utinya de na ko ma fi bo de ko fo du utitaw ko faka do ka fene fela dama ka sabuga muso aw be nyen ko gula on ngere bola abi ko gula la re bala hali bi abi do ka fela dama 00-223 o ko fela yi 53 05-05-58 hake jani o kori kofe amisho anwana ngabumako ya mali kono 53 05-05-58 pari chow ti doda mache pari chow suno ina mvade neko karafi malama mango negala assalamu alaikum allo Walaikum salam angara mo itoni jamun kan wole kabomi allo Walaikum salam ngo toduman jamun duman kan wole kabomi
aywa nina ke kofele pari hakeja wa ma yini kofe mo fe obshika kuma nga nu kuma na menwa me wo kana to kufa ngari turga suma pashi woro ka janwana o nyemangene to na ofela di makama na amenwa nsoro salamu alaikum aleka ne ko maso pari malama ndama anga sokata nga manam tawri bara wa manam chidibi bara urukia duguli urukia dumia duguli bi koy ana chwana ka bara dafa salamu alaikum allo angara mo itwani jamu kan wole kabomi batoma ko basila batoma angoni ambia basita ni nguna o jarani ko sobe wallahi duguli woro ki abangere fe akoy abina amba akoy ala kando nywai halibi ala ka tunga ja anu aula shukran ne pare hake ja ma fi ma kilindama anga ne ho bogoti parce wati bi shele to tenyere la bilu haram wati bana sanga anga doni fori o mananga soroka ma fi kena toni di aw madam chidibe ma ani edu wuli gawsu fana nga dabo fene ma fi karni murado nga meshe atege jaw mariam fene kera duguli mariam ayanya le boalaw dabo fene kera duguli dabo o manage me ko ya bere duguli jaw inamba sigi jaw ene me bugu sigi ba wuli isera na haramu isera na o mana shaka me on fe ami shaka fuga wali mondo amura ga do ala digi shaka ale fene duguli de pari ko felo abana o mana iba ga jara tede abake wubo nge pari malaba dama 00 23 53 05 05 58 wala kile 53 05 05 58 ngame fe no kra muso yi wori kadi awni malaba ni ko anap malaba yuri ani nwanche wati sibokoro buna kusobe nga wati na ni naga nga boru labai nana sonama amena dungere suganti inshallah domini bitekrenyi ka furuba kene di awma bega lafiya soro malaba banko salamu alaikum angara mo wache iyemba ko yande mabedi mbala tono to duma jamu duma kan wole kabomi kabo français itoko ani ijamu Shedna Bagari Sidibe o mana ifuru so ben krefe ha o mana ifela jume la seru konna ani jamana yere titike kambe fo ifela jume abo Bagari kan nego machon pari hake jami nego anu botia kashabu kuduma bambali jatido o mana ni wure fo nguni sanga fola poto ko bulufe amada ma fela kan hinana da mama de o mana shuina wati se bokoro guna nega manam Sidibe yana mita ma fi fambe o mana ma fi gausu ya fela dama na dabo fene bi labende nga kana gele dabo misitu iklen direct ma okadini nga na nyoli ko dafe minti nyam miko petrole do chew do bambela o même si kono sidi cien dabo ndibo misiri kono wala juru bila de na kindu no yella gwasa me gisigi tintigi sidi bana mayni aduna moro chulo ko foya ko le balaw abi semina akadama woni mi semin finana akala inni mali dunga lafia muna auti freke ma fi ka wele ka upmana ka hakina ka du bella de aku jamana ma fi na ko ko abwala beki joro fa ngakina dunga fa etera dugu la ka tasoro barani mangambe etera soro ni nga ma fi ko te ba foli o mangambe du reste be ko shele ima ko ngana kamai se idu la mo fa de amano pari du meno ko asinga ma fi ko ngoy o du tali matita ide oichi songolo sera on nyani mi nywana toro banga kli banga jiti akeja ko ngoke ma fi shuduri naji andala je nyambulu makrinti ko la de oichi dabo ifela dama juna ma fi anga pma yuri kutugu fena fe kana gelade donc fela mene bolo ka a fo malien den bela jele baraka jiko kerenkerengena ka se autorité ma ani yelingo jiko darafi afuka daka darafi sumazi unyama tan ngono ali take me parli ni yele muka mugae ati fenfo o herewa siro tegeledu tiens la jiko aka jidi malien ma to fode yisra di ma na ka jidi malien anga ngana parce que malien den bela jele mogo be jila ni wakati la on reka yoro aka ke bada bada nge
sabla me témoignage do ken tagara konjambugu sebeningoro siraina kase kulujudala iburu bon kono ka nyar la jiko gelabe adama donka amake alam traki faisa wa falara buga ka be duru donc me fega nyini ou bela jelen fait au 21e siècle vraiment ko do be ka ke jiko la ante fait o ka ke tuguni antengena de tout le monde doit avoir accès à l'eau potable beka nga ji numa soro wakati be kuma be o de kañ surtout na fara ko Bamako ya ka taga se région to ma krenkrenia Bamako ko mogo be kule jiko la balagaw albi akanga ke ji kule nyene nyama ko sadal na ngoro wa ji chili anya antara ma fi amigo ka wuli ka to mina fatuna nyang batule ma fo nyoro la o ka barano nge jume fo ko wala ni jiko yi no go ku la nyine jiko yi o kera nyama ko fara daka juna ngata yele daka nyar la o kera nyama ko fara dala o ko la nyine jiko yi sabla jiko gele bukan kusube mais ko ma do tagara ko kata fourager se yordo la mais alibi ko tubo tiens la kera dicira ne re kera fatoka muru feri dicira ne tremero dia dabo obo do ikono kifa dicira ne ka parce que ni miri kame dom na ko min bi surtout ni jamana belebele Bamako kono ya bamada ko ni ko fasuku numbe ke aba yirana vraiment nyemego alibi fasodon kanun tula sabla na kanun be la obe yala obe ko chamanya na bo abe mo nyeji donc me wele mse asimma nyemo ko ni nyemo aka fleli kede nyer la jaw ni ko ka tien fo nyemo ibe mo bla kula mimisi iburu bon kono ka kuma bana o tien yere ay tere shele dabo kuna ko sobe kuma nyena ibe mo bla kula dabo hake ja furga laban daka jona ngabo kumi wati bi donc me fuliga laba mun dan kan ili mana fu de klubi la de mel ni mana bela jelen fo me okol don fo mbe maître fo ina va de monsieur mbe santé mogo fo tiens la me jamana kono den bela jelen fo ala ka beson hakli nyumana ya rabbi shukran ala ka faso jo ala ka hakli na nyuma da ambema ana dusu ka fo sidibe fana ya be baramna faso jo bara de ni ya ka contribution di abe se ka minge faso jo la ni be ni nyogona ke ni be ni nyogona ke jamana bitanye dabo isirana ko sobe kuma nyana monsieur yere fene tiyen la ma fe kera monsieur bi yene ka karandenga karande ngurado ko alina faranga ka baro fleke dabo mi fuki wali mando ni chire ni bela kandu ma bela jale fo duguli ma muntu ama ite puma ngana ma shere agrila duguli rokia tu o toko ma Mariam duguli o dokomso ina vade o mana anga tana Ibrahim Jaw tiere la ko wurkiya nyumana ko fene farala dugubiluka dona keti Ibrahim Jaw ne ka foli kanti dore na kuma kanti dore ni wakati labaina amba do ko ko be gele alino fembe la jelino wurkiya yere nyumana ko fembe kele no visheri a shima no du fembe gele alino fembe lebele do be sirala kana leno sungalo bay amba do alamsa wero ba soro amba la akacha ala fe ala ka musaka no ga dimba tigi bela jeli dunga fa ala ka sabati mali kono ni dunga fa sabati la jamana kono akabisa kusebe ni jamana na dunga fa masabati akuma bichaya akunga ngo bichaya ako bela jeli bichaya ala ka dunga fa sabati urke yere be baramina ala ka akono ya ambela jeli ko mon fene be mina amune kuna fonzila we na la sona mina sima inshallah wa mina takuma baro yere si mini do fene tikiri Ibrahim Jaw ne be bon kumala ni yorena ni duna mo mi gashilo ka ketsu ko sungalo belebele me kana la ka time jambela jeli alam sa yoro ba soro inshallah wa soro andona la ona puma nyana ko sube maramu kamara ami fuki wali mando hake ja la sili akitimani nga wajibi do mafia fambala awa kuruno mabengane bake ko nyumaye eleni mafia amina ndene ko kuraku eleni mafia mita gawshu fanfe duli gawshu yana mi puma lamandi efenema wajibi do mafia fambala hake ja awa barata bulu konnana faso kunga ni akunjetoy o kuma na eka fele jumei puma labana oko ibisogi ka wa atoko di fela labanda ma ame kuma di madame Sidima ame kuma laban fo ko am soro ka telephone numéro di moma o kuma na am ñam blasira wati bana ko to gawsu bismillah ok Ibrahim Jaw foli baye ame befu ko barkada ame rom na sisa ko masira abayro la donc en fait il faut les mindi pour mon coma je pense que Chama fora donc Chama me fora
an b'a ɲini ala fɛ ala k'a lamɛn tulo d'u ma ala k'a kɛ tulo kunnandi ala k'a bila tulo kunnadiw la donc kurantigɛ ani jiko ne bɛ ka kuma kuncɛ n'o de jamana ɲɛmɔgɔw jamana nafolo bɛɛ b'olu de bolo olu de bɛ jamana sebaaya bɛɛ kunna bi ka hinana an ka kuran ni ji sɔrɔ ka hinana an ka kuran ni ji sɔrɔ Ibrahima an ka laɲini ye min ye bi maliden kelen man ka kɛ bi ko min bɛ kule kuranko la an filɛ ni 2022 min kɔnɔ mali man ka kɛ bi Bamako kɔnɔ yan ko maliyɛn dɔ bɛ Bamako yan bi ko b'a fɔ ko vraiment ko kurantigɛ bɛ yen mali sera bɔ y'o kɔnɔ ten sa kosɛbɛ n'u ko mali kura ɲɛda kuraw de bɛ jira ni min tɛ se min na o ka bɔ yen kosɛbɛ maliyɛn ye mɔgɔ miliyɔn 20 ni kɔ de ye o kalanbaga caman bɛ yen denmisɛnnin caman bɛ yen compétence bɛ mun na sɔrɔdasiw bɛ mɔgɔw dɔn kalan bɛ minnu na ka tɛmɛ minnu tɛ n'i tɛ baara la bɔ a la dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ ka na jamana tɛ mɔgɔ ta ye o kosɛbɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka malidenw ala k'an kanu don ɲɔgɔn na an ka sɔrɔdasi minnu fatura an bɛ dugawu kɛ ala ka barabada minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ala k'u kisi ala k'u kisi yarabi an ma ala ka mali se mali sɔrɔdasiw tɛ mɔgɔ ka parti la dɛ u tɛ mɔgɔ ka association na maliden bɛ ta don kosɛbɛ mali balonda i ko bɛ cogoya min na armée bɛ ten o tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ kana bila i kunna ko e ta ye armée ye armée ye maliden kelen-kelenna bɛɛ ta wa a ka di maliyɛn den bɛɛ ye armée ka sebaaya sɔrɔ kosɛbɛ donc an bɛ baara min na an bɛ faso baara de la kosɛbɛ ni mɔgɔ min y'a faamuya ka kɛ faso baara ye alhamdulilayi awɔ n'i m'an ka baara in faamuya ka kɛ faso baara ye n'i y'a bila place wɛrɛ kɔnɔ o y'o ye bɛɛ ni hakilina don bari bi yafa ma an bɛna kuma laban di fɛn min ye awa madame Sidibe i ka kuma laban di joona m'a fɛ k'i ka numéro di an ka sɔrɔ ka kuma dafa kuma kɛ ka baara ban an ka yɛrɛ ɲini waati banna pari bɛ k'an gɛn o an kɛ pari bɛ k'an gɛn koyi an ka taa n'a ye bisimila awa Jawo taa n'a ye joona hali bi n bɛ an lamɛnbaga cɛ n'a muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnla n b'a daminɛ Paris la ani Fimani Kale Kale ani Duguli Mamu Mariamu ani Dabo ani ne yɛrɛ ka petini ale tɔgɔ di dɛ ani Bouakar Sidi ani Bouakar Seder Meja Seder Meja de awɔ Seder Meja respect ka mɔgɔw don awɔ do sera o do n'o bɔra yen sisan n bɛ e Jawo yɛrɛ fo n bɛ Saka Dumiya fo n'o ye n balimakɛ ye vraiment Saka mɔgɔ ɲuman de don Saka ŋaniya ka ɲi a ŋaniya ka ɲi ne wulila mɔgɔ kana mɔgɔ tanunu to yen f'a ka saya Saka ye balima ɲuman de ye Jawo Saka ye ne dɛmɛ n ka baara la dɛ sigida ɲɛta san kɔrɔ a bɔgɔ mugu ne ko aka biro yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn a ka chaise bɛ min an ka chaise bɛ Bakaribugu de Bakaribugu fa ɲuman Bakaribugu express niveau la sɔrɔ numéro b'aw la sɔrɔ numéro b'an na o jumɛn o ye n bɛ Saka ka numéro di Saka ka numéro fɔ parce que ne bɛ numéro ani Gawusu Sangare ka numéro o fila di ne b'o fila di ne bɛ écrit de ta ne ka appel ta man ca awɔ message de ka di kosɛbɛ message de ka di ne ye n'i ye ne wele si c'est pas important ne t'a ta o tiɲɛ i m'a faamu wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ Arasa fo Arasi Basse awɔ n bɛ Arasa fo a ka foli bɛɛ n'o bɔra yen n bɛ Sederi cɛ n'a muso o ka foli bɛɛ n bɛ Gawusu Sangare fo ala Duguli Gawusu awɔ Duguli Gawusu n'i y'a mɛn n fa doniba ta i b'a fɔ ɲuman ka ɲuman n bɛ Tijo Mayiga fo zone Tijo cɛbaw bɛ ne bolo k'an dɛmɛ dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ kelen tɛ se bolongɔn den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta Jawo n bɛ e yɛrɛ fo an ka su in na baro kɛrɛnkɛrɛnnenya Paris y'a latigɛ mais kuranko y'an ka baro sumaya ni ala sɔnna a ma inshallah an y'a woni dafa awɔ an y'a woni dafa parce que an ye heure kelen fara a kan an bɛ welewele madame da autorité an bɛ jamana jɔ de kama n'i y'a mɛn fasoden ɲuman an b'anw yɛrɛ fo parce que maliyɛn tɛ mɔgɔ fo ni su tɛ o su tɛ kuma mɛn Jawo jama saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ t'o ye i bɛ bange don min mɔgɔ min taara i ba bila dɔgɔtɔrɔso la i t'o jama i ɲɛ fo ka diɲɛ ban haramu Jawo i den wuli don mɔgɔ minnu taara i den wuli kɛ misiri de don a ka so don i t'o jama ye haramu de o Jawo i su don jama min b'i su ta ka taa n'i ye kaburu don na i tɛ nin jama saba ye i sera n na haramu sera n na i y'a faamu wa
bon an b'a yɛrɛ fo anw ye fasoden ɲumanw de wallahi sinon anw alhamdulillah jaw ye balo b'i bolo Dabo balo b'a bolo Pari balo b'a bolo Shaka ta b'a bolo Mariam ta b'a bolo Abouakar ta b'a bolo Gawsu Tangare ta b'a bolo mais ni anw bɛ wuli k'an yɛrɛ wɔsi ne bɔra boutique la dɔrɔn ne nana ko rendez-vous accepté wallahi dumuni ma kɛ yɛrɛ ma dumuni yɛrɛ kɛ bon anw ye fasoden ɲumanw de parce que mɔgɔ bɛ gɛlɛya kɛlɛ bi wallahi a kan ka f'i ma de ko chapeau jaw ka kuma la Dabo ka kuma na a kan ka f'i ma de ko chapeau non ni tiɲɛ an bɛ mun fɔ autorité u ka wuli k'u jɔ dun ka fa la u ka wuli k'u jɔ dun ka fa la numéro di n bɛ numéro daminɛ 66 71 81 29 Gawsu i ka numéro fɔ 71 87 deux fois 88 à la fin. Très bien. Ya fam. Merci beaucoup. Merci. Awo nana sona wati bana kosɛbɛ. Inshallah. Ne bɛ kuma bani min ye. Awɔ. Fana o b'a dafa. Awɔ. Sabu kɛ maa fi min misi minɛ ka d'o ma. Awɔ. An tɛ bɔ kɛnɛ in kɔnɔ fiyewu. Awɔ. Fo n ka mouvement an bi ko ɲɛma. N'o ye Fatumata Ɲangi Batuli. A fana musokisɛ don. A bɛ ka baara min kɛ bi Mali kɔnɔ bi. A ka bon. Bolomani tɛ gulɔ min. Awɔ. N yɛrɛ b'a taamasiyɛn jira. Awɔ. Yɛrɛ ni maa fi ale fana ka hakilina. An bɛna ɲɔgɔn yɛrɛ ɲɔgɔn na o ka sabu kɛ a fana ka laɲini ye malidenw ka lafiya. O y'a fana miirina de ye. O kumana an bɛ mouvement bi ko ɲɛma fo. N'a ka jɛrɛjɛkulu. Awɔ. Milosi yɛrɛ bɛ senna Bamakɔ kuru kara bɛɛ. O kumana wajibi don. O ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ. Jamana ko la hakɛja bɛɛ ni jɔyɔrɔ don. Maliden minnu bɛ k'u sɔgɔli mana bi. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. O kumana numéro min bɛ yen n'i y'o wele. O bɛ kɛ sababu ye mafia fanba la ka awa fɛn min ye awa. Madame Sidibe Worokiatou Doumbouya. O de ye 66. 71 81 29 wali kelen m'a fi Orange 71 87 88 ni o kɔrɔdɔrɔ ni awa fɛn min ye an ka jɛrɛjɛkuluw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o de ye tali kɛ fɛn min ye awa sigida ɲɛta n'o jɛrɛjɛkuluw ka numéro ye ni maa mago bɛ ne yɛrɛ jaw la ka i hakilina d'a ma jamu in kɔfɛ walima i fɛla ye min ye k'an bilasira fana o tɛ baasi ye nka bonya ni karama kɔnɔ i bɛ ne yɛrɛ sɛlɛ 64 19 30 19 64 19 30 19 Limanaw kɛnɛ kɔnɔ bi su in na Pari bolo tun bɛ nɛgɛ la Saka Doumbouya an mɔrɔkɛ dɔ kuma an fɛ yan anw ka baarabara duguli Madame Sidibe Worokiatou ale tun bɛ numéro fan fɛ jaw ma kuma tigɛ n bɛna foli d'an ka sɔrɔdasiw ma minnu bɛ front na o di joona an ka bɔ minnu tanyana an bɛ dugawu kɛ ala bɛ sedusuw sara cogo min ala k'u sara ten ala ko sedusuw tɛ sa olu ye ɲanama de y'ale bolo u y'u musow to yen ka climatiseur to yen ka ventilateur to yen ka taa sali de ka kɛlɛ la yarabi ala ka kɛlɛ jaw la ala ka kɛlɛ jaw la an bɛ ala deli sababu ɲuman bɛ ala de bolo ala k'a k'u ye ala k'o kɛ ala ɲɛda nɔrɔ kama Muhammad al Mustafa bonya kama sallallahu rasul salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salama, shukran.